ପାଇଯାଅ ନହେଲେ ହରେଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନି। କେହି ଅଭିମାନ କରି ଦୂରେଇ ଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସାଥିରେ ରହି ଧୋକା ଦେଲେ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏହି କଥା ଦେଖିକି ମଣିଷ ଅଧା ଜୀବନ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତି କ'ଣ? ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା। ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 35ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି, ୟୟଂ ସ୍ୱପ୍ନଂ ଭୟଶୋକମ୍ ବିଷାଦଃ ମଦମେବ ଚ ନ ବିମୁଞ୍ଚତି ଦୁର୍ମେଧା ଧୃତିଶା ପାର୍ଥ ତାମସୀ। ଏପରି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ, ଖରାପ, ଏହିପରି ଅନେକ ନାମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିର ମଣିଷ ଯେଉଁ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ତଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଧାରଣ କରି ରଖନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣର କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ତାମସ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ କି କାହିଁକି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ଧାରଣା କରିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ତାମସିକ ହୋଇଥାଏ। ନିଦ, ସନ୍ଦେହ, ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ରୂପକ ପାଗଳାମିକୁ ସିଏ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଥାଏ ବା ସିଏ ଏମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଦୁଷ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମନ ରାଜା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମରୁଛି, ଫରକ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଡରୁଛି। କଥା କେବଳ ସହ ହୁଅ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଛାଡ଼, ଯିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଛାଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଏହା ବି ଥରେ ଭାବିଲା ନାହିଁ କି ତୁମ ହୃଦୟକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଆମ ମୁହଁରୁ ହସ ଛଡ଼େଇ ନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ କି ତାଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭାରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏହି ପ୍ରେମ ଭରା ହୃଦୟ, ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟର ହିଁ ନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତାହା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମନ ପକାନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର ଯାଏ। ଏହା ସତ, ମିଛ ଯେତେ ଦାମୀ ହେଲେ ବି ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସତକୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ କିଣିବା ବି କିଏ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏହା ଭୁଲିଯାଏ କି ହୀରା କିଣିବାର ଔକାତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରି ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଧନ ହରେଇ ଦିଏ, ତେବେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣି ଥର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୃଦୟରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। ଜୀବନରେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ହାରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବେ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଯାତ୍ରା ଭଳି। ଯଦି ଦୁଃଖରେ କାଟିବ, ରାସ୍ତା କାଟିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ହସି ହସି କାଟିବ, କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ସରିଯିବ ତାହା ଜାଣି ବି ପଡ଼ିବନି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏହା ତ ପୁରୁଣା ନିୟମ, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଗରିବ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଅ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିକି ଜିତିପାରିବ। ଏହି ହୃଦୟ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ ଯେ କାଚ ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଯିବ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୂନା ହେଲା ପରେ ବି ପୁଣି ନୂଆ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ।
केवल गोटे भूलर अपेक्षा तापर समस्त भूलीजिबे तुमे केते ठीक थिल। खराब लागिले एपरी सत भी चलई हेब किंतु सत लागिब एपरी मिछ भारी भयंकर। किछि निरीह लोक महम परी तरली तरली अन्य को भल पाती आउ किछि दुष्ट लोक निया होई सही निरीह लोक को जलई जलई खुशी पाती। दुख को भूली बंचिबा शिख सीए ही अधिक कष्ट पाई थाए जी सबु दुख को छाती तले साइतिकी रखी थाए। जदि निज दुख जीवन पाई भगवान पाखरे अभियोग थाए तेबे केबे थरे बड़ देउलर बड़ दांड पाखरे बुली आसीबो जानि परिबा तुम जीवन अनेक लोकंक पाई स्वप्न। समाज कौन भाविबो ए समाज कौन कहिबो तुमे ए विषय भाव नहीं कारण जी हारी जाए ताकू ए समाज उपहास उड़ाए आउ जी जीति जाए ता ऊपर ईर्ष्या करे। भाग्य को पाइबा भगवान बहुत कष्ट कही देरी देइछंती कारण भगवान भी जानिछंती जहाँ सहजरे मिल जाए ए मनीष तार आदर करे नहीं। पुणी थे चेष्टा करने को डरतु नहीं कारण एथर आरंभ शून्य नुहे बरम अनुभव होइब। बेले बेले संपर्क भगवान निजे भांगी दियंती जेमिति कौनसी भल मनीषर जीवन खराब न हो। प्रत्येक कथा को शुण किंतु कौनसी कथा को हृदय दिय नहीं। निजको एते व्यस्त कर दियो कि कौनसी चिंता पाई तुम्हें पाखर समय ही नथिबो। कथार अछि लुण खाए हांडी चिंता खाए गंडी। मुंड नुआओ गुरुजन सामने मुंड नुआओ भगवान सामने मुंड नुआओ जेउठारे तुमर भूल अच्छी मुंड केवल सेहिठारे नुआओ जेउठारे तुमर संस्कार कथा उठे किंतु सेठारे नुहे जेउठारे तुमे भूल करिनाहो। ईगो समस्तक पाखर थाए किंतु सामने से ही मनीष देखाए जहाँ को संपर्कर मूल्य जना न थाए। जीवन रे ही पांचटी जिनिस खोजिकी पाइबा बहुत कष्ट। एक विश्वासी मनीषटीए, दुई बुझी पारुथिबा जीवन साथीटीए, तीन खराब समय साथी देउथिबा बंधुटीए, चार स्वार्थ नथिबा संपर्कटीए, पांच निष्पाप हृदयटीए। निजको संपूर्ण बदलई दियो तांको अणदेखा कर जी तुमको भैल्यू बुझुनी। दुखरे थिले मध्य बाहर को हसिबा शिख। तुमे खुशी अछ यह निज कथबार्तार प्रदर्शन कर। कहीं तुम ठारो दूरे गले तुमको किसी भी फरक पड़बनी एपरी एटीट्यूड रख। निजको एपरी देखे हुआ जेपरी तुम आहरी बेटर डिजर्व करुछ। कहा बड़ी हेबारे समय नष्ट करनी। अन्य को कॉपी करबा बंद कर। निज निजर परिचय तैयारी कर। कथा कम हुआ किंतु जेतिकी कहब हृदय स्पर्शी सह। कि जदि कहीं तुम ठारू दूरे जावाक चाहूथिबो सी तुमको पाइबा पई कांदिबो। जदि ता मनरे तुम पई टिके भी फीलिंग्स थिबो तथापि जदि सी दूरे जाती तेबे तुमे खुशी हुओ कारण हीरा केवल मूल्यवान लोकों हाथ में शोभा पाए। साधारण लोक तार मूल्य बुझी पारिबेनी। संपर्क जेते बेले भूल न थाई मिछ भूल बाहरे जेबे तुमे दोष न करी मध्य बिना कारण दंड पाई थाओ सेते बेले बुझी नेबाको हेबो जे संपर्कर आयुष सरी सरी आसिलानी। एही दुनिया सबुठार ओजनदार जिनिस स्वार्थ होता है। ये सरीगला पर बहुत बड़ बड़ संपर्क भी हालक पड़ जाए। चेष्टा परिणाम मिलवा पर्यंत कर कारण दुनिया केवल परिणाम को सलाम करे तुम्हें करिथिबा चेष्टा को नुहे। जीवन बहुत छोट सेथिपाई कहा पछरे गोड़ाइबा अपेक्षा निज स्वप्न पे पागल हो जाओ। स्वप्न सत हेले आपण मूल्यवान हो जिबे आउ कहा को पाई स्वप्न को भूली गले दुनिया आखिरे मूल्यहीन हो जिबे। बंधुगण जदि यही वार्ता आपन को भल लगी थाए जदि किछि भी ए विषय रे आपनकर मत थाए ताहले मो चैनल को लाइक करी सब्सक्राइब करेंगे। आउ ये भली नूतन नूतन वीडियो पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करी मते मोटिवेट करेंगे। जय जगन्नाथ आज्ञा नमस्कार रहुची। देखा हेबो आउ एक नुआ वीडियो नुआ अध्याय रे। धन्यवाद।